ज़िंदगी में सुकून हासिल करने के लिए कुछ लोगों को हमें अपनी ज़िंदगी से दूर करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें सुकून से जीता हुआ देख के हसद करने लगते हैं और उनको अच्छा नहीं लगता। जब तक वो हमारा सुकून बर्बाद नहीं कर लेते तब तक वो चैन से नहीं बैठते। ऐसे लोगों को ना अपनी ज़िंदगी से स्किप करना या निकाल देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं और पुरसुकून लाइफ जीना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा। ज़िंदगी में खुश रहना, सुकून पाना और कामयाबी हासिल करना सबकी ख्वाहिश है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे होते हैं जो हमें हर वक्त परेशान रखते हैं। वो हमारी एनर्जी को चूस लेते हैं, हमारे दिल का सुकून छीन लेते हैं और हमारी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को तोड़ कर रख देते हैं। याद रखें, ज़िंदगी इतनी कीमती है कि हम इसे दूसरों की नेगेटिविटी पर ज़ाया नहीं कर सकते। आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे 6 किस्म के लोग कौन से हैं जिन्हें अगर आप अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे तो आपकी खुशियां, सुकून और कामयाबी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। और हमारे सराउंडिंग में ये लोग हमारे अपने रिश्तों की सूरत में मौजूद होते हैं, जिन्हें हम ना तो छोड़ सकते हैं ना इग्नोर कर सकते हैं। पहले तो उनकी हमें पहचान करनी होगी, पहचान के बाद ही हम उसका हल निकालते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं वो कौन से लोग हैं जिन्हें हमें अपनी ज़िंदगी से स्किप कर देना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, हर वक्त तनकीद करने वाले लोग। ये वो लोग हैं जो कभी खुश नहीं होते, ना खुद खुश होते हैं ना दूसरों को रहने देते हैं। आप जो भी कर लें उनकी नज़र में वो गलत ही होगा, उनके नज़दीक आपकी कामयाबी भी नाकामी है। ऐसे लोगों के साथ रहने से ना इंसान का हौसला टूटता है और आप आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करें या अपनी ज़िंदगी से अलग कर दें। दूसरे वो लोग होते हैं जो आपसे हसद करते हैं। हसद करने वाले लोग ये वो लोग हैं जो कभी आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर आप आगे बढ़ें तो चलते हैं, अगर आप कामयाब हों तो परेशान हो जाते हैं। याद रखें, हसद करने वाले कभी आपके खैर ख्वाह नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूर रहें ताकि आप अपनी कामयाबी को उनकी मनफी वाइब से बचा सकें। तीसरे वो लोग होते हैं जो झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने वाले और वादा तोड़ने वाले, ऐसे लोग ज़िंदगी में जहर की तरह होते हैं। वो आपके साथ कभी सच्चे नहीं होते, हमेशा धोखा देते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को सुकून और एतमाद से गुजारना चाहते हैं तो उन लोगों पर भी भरोसा करना छोड़ दें। यकीन मानें, जो लोग झूठ बोलते हैं और वादा तोड़ते हैं उनसे आप अगर नफ़रत नहीं करेंगे तो आप खुद उस चीज़ में ऐड होते चले जाएंगे। तो प्लीज़ झूठ बोलने वाले और वादा तोड़ने वाले लोगों को अपनी ज़िंदगी से पहले निकालें। सोचें, हमारी ज़िंदगी को बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। जो हम मैनिफेस्ट करते हैं वही हमारी लाइफ में होता चला जाता है। अक्सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर वक्त मनफी सोच रखते हैं। ये वो लोग हैं जो हर चीज़ में बुराई देखते हैं। उनकी बातों में हमेशा मायूसी, डर और नाकामी होती है और नाउम्मीदी भी होती है। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं तो वो आपको भी मनफी बना देंगे। ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के लिए ऐसे लोगों से फासला रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं और हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से स्किप कर दें। कुछ लोग हमारी सराउंडिंग में ऐसे भी होते हैं जो ज़रूरत के वक्त हमें याद करते हैं। देखें, उन लोगों को भी पहचानना ज़रूरी है। हमें ज़रूरत के टाइम याद करेंगे और जब हमें उनकी ज़रूरत होगी तो वो हमारी ज़िंदगी में, हमारी मुश्किल में कहीं भी हमें नज़र नहीं आएंगे। तो ज़रूरत के वक्त जो याद करते हैं उनसे भी दूर रहें। कुछ लोग सिर्फ उस वक्त याद करते हैं जब उन्हें आपका फ़ायदा चाहिए होता है। जब आपको उनकी ज़रूरत हो तो वो गायब होते हैं। ऐसे लोग रिश्ते नहीं बल्कि सेल्फ इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसे ताल्लुकात को ख़त्म कर देना ही बेहतर है। आपको इज़्ज़त ना देने वाले लोग भी आपकी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। उनको इज़्ज़त ज़रूर चाहिए होती है लेकिन आपको वो इज़्ज़त नहीं दे रहे होते। तो हमें लाइफ में ऐसे लोगों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती जो इज़्ज़त तो मांगते हैं लेकिन बदले में इज़्ज़त नहीं दे पाते। तो आपको उन लोगों को भी पहचानना होगा। ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ है इज़्ज़त।
اگر کوئی شخص آپ کو عزت نہیں دیتا تو آپ کی فیلنگز کو ویلیو ہی نہیں کرتا تو یقین جانیے وہ آپ کی زندگی کا حصہ بننے کے لائق ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں اور صرف ان لوگوں کو جگہ دیں جو آپ کو واقعی میں سمجھتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یقین مانیں آپ کے ارد گرد ایسے لوگ بہت ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد۔ زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے ہر وقت نئے لوگ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اکثر پرانے اور غلط لوگوں کو چھوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ ان 6 قسم کے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی ہلکی، آسان اور پرسکون ہو جائے گی۔ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے وہ رشتے جن کے اوپر ہمیں بہت زیادہ ٹرسٹ ہوتا ہے، جو ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں، وہی ہم سے جیلس ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ اندر ہی اندر ہم سے کڑ رہے ہوتے ہیں، جیلس ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اتنے قریبی رشتے ہیں، یہ تو ہمارے خون کے رشتے ہیں، انہوں نے ہم سے کیوں جلنا ہے، انہوں نے ہم سے کیوں کڑنا ہے۔ لیکن یقین مانیں یہ بات میں نے آزمائی ہے کہ آپ کے ارد گرد آپ کے بہن بھائی، میں معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ کے بہن بھائی اگر آپ کے سسرال میں رہتی ہیں تو آپ کے ارد گرد درانیاں، جٹھانیاں، نندیں، ہر بندہ ہی آج دوسرے بندے کی کوالٹیز سے جیلس ہو رہا ہوتا ہے۔ ویسے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب سب لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو ان کو اپنی لائف سے سکپ کیسے کرنا ہے، ان کو اپنی لائف سے دور کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے ایک لائحہ عمل ہمیں بنانا ہوتا ہے، باؤنڈریز سیٹ کرنی ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنی لائف میں باؤنڈریز سیٹ نہیں کرتے تو ہماری لائف دوسروں کے محتاج ہو کر رہ جاتی ہے۔ ان کے حسد کے بھی ہم شکار ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی ہر بات ہمارے دماغ اور دل پر اثر کر رہی ہوتی ہے۔ تو ہمارا مینٹلی سکون سب سے اہم ہے، ہمارے دل کا سکون سب سے اہم ہے۔ تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی رہتے ہوئے اگر آپ باؤنڈریز سیٹ نہیں کرتے تو آپ کی لائف آسان نہیں ہوتی۔ دیکھیں، انسان کی کامیابی کا راز یہ نہیں کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ کن لوگوں کے بغیر ہے۔ اپنی زندگی کو صاف کریں، رشتوں کو پرکھیں اور ان لوگوں کو الگ کریں جو صرف آپ کو پریشان رکھتے ہیں۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ پریشانیاں اٹھا لیتے ہیں، اپنا مینٹلی سکون ڈسٹرب کر لیتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں سے دور نہیں جاتے۔ کیونکہ بھئی وہ ہمارے رشتے ہیں، وہ ہمارے اپنے ہیں۔ اگر وہ ہمارے اتنے ہی اپنے ہیں تو ہم سے جیلس ہی نہ ہوں، ہمارے ساتھ ایسی نیگیٹیوٹی ہی نہ پھیلائیں۔ تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں اور ایسے لوگوں سے باؤنڈری سیٹ کریں اور دور ہو جائیں۔ جو لوگ اپنا ذہنی سکون اور فزیکلی جو ہیلتھ ہے اس کا خیال رکھتے ہیں تو یقین مانیں کہ وہ بہت زیادہ سکسیسفل ہوتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، جو لوگ ہمارے ہیلدی ہونے سے، ہمارے ہر طرح سے فٹ ہونے سے یا ہمارے اندر جو سکلز ہیں ان سے جیلس ہو رہے ہیں، تو اگر ہمارا باڈی کا کوئی پارٹ ڈیمیج ہو جائے گا تو کون سا وہ ہمارا خیال رکھیں گے؟ تب تو ہمیں اور زیادہ اپنا خیال رکھنا پڑے گا نا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنا ذہنی سکون برقرار رکھیں اور ایسے لوگوں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں۔ اس کے بعد سب سے بڑا سکون تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ 5 وقت نماز پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور ہر ٹائم اپنی زبان پہ درود شریف اور استغفار کا ورد رکھیں۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے ارد گرد جو منفی چیزیں ہوتی ہیں وہ کبھی نہیں آتی اور وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے رہتے ہیں۔ تو یہی تھا آج کا میرا منی سا ولاگ۔ ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو بھی بہن بھائی میرے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی سپورٹ کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔